एक दिन दफ्तर में ये हुआ कि आशिर साहब बैठे हुए थे, दिस इज अबाउट 2008 या 2009, और मैंने ये देखा, उस दिन ये हुआ कि जी मैं बैठा डेटा एनालाइज कर रहा था, और जब मैं डेटा एनालिसिस कर रहा था तो मैंने ये देखा कि एक कंटेनर है जो कि अफगानिस्तान के लिए निकला है, फर्ज करें कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल से, और 12 घंटे में ये पोर्ट कासिम में यही कंटेनर एक्सपोर्ट का सामान लेके वापस पहुंच रहा। अब इस बात की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि ये कंटेनर जो कराची से अफगानिस्तान के लिए चला है, और तो ये तो पेशावर जाएगा, पेशावर से फिर ये बॉर्डर क्रॉस करेगा, इसको 10 से 12 दिन लगेंगे इस पूरे प्रोसेस में, फिर वहां पे फेंकेगा सामान, फिर ये कंटेनर वापस आएगा, तो कम से कम ये 15 दिन का साइकिल होना चाहिए। फिर एक्सपोर्टर इसको लेगा, फिर उसमें एक्सपोर्ट का सामान डालेगा। ये कंटेनर 12 घंटे में यहां से निकला इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल में वापस पहुंच रहा है क्यूआई सिटी में, तो ये कंटेनर तो पेशावर नहीं गया। पहले तो मैंने कहा कि ओके, ये स्ट्रिंग पे जरा लड़कों का, वो डेटा वालों को, कि यार मुझे जरा ये दिखाओ कि ऐसे कितने कंटेनर हैं जो कि अफगानिस्तान गए हैं लेकिन ये से 12 घंटे में वापस आ गए, राइट। तो मिनटों में मेरे पास कोई 150-200 की लिस्ट आ गई कि जी ये साहब ये पिछले हफ्ते का ये कैसे था। उन्होंने अपने सिस्टम में चेक किया, हाँ जी बिल्कुल आए, फलाने जहाज पे चढ़ा है, ये तस्वीरें मौजूद हैं, ये फलाना मौजूद है, ये ट्रक नंबर मौजूद है, ये सब कुछ है। तो इसका मतलब है कि कंटेनर नहीं जा रहा। हमने वो उठाए और वो एक सैंपल लिस्ट उठा के 150-200 कंटेनर्स की, मैंने एक लेटर लिखा, अपने कलेक्टर से बात की, और वो उठा के हमने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भेज दिया कि जनाब अस्सलाम वालेकुम, हमें ये लग रहा है कि कंटेनर जो कराची से निकल रहे हैं पेशावर जाने के लिए, वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करते और वो कराची ही में कहीं पिलफर हो रहे हैं, और ये कोई और मसला है यहाँ पर, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान का कंटेनर जो है कानून के मुताबिक सिर्फ एनएलसी उठा सकती है। अगर ये कंटेनर अफगानिस्तान नहीं जा रहे तो फिर एनएलसी क्या कर रही है, और फिर ये तो ऊपर जर्नलों तक बात जाएगी। इस दौरान जब ये मामला खुलेगा, ये कितने सालों से हो रहा है और ये डेटा कैसे, हमारे सिस्टम से पहले तो इस तरह के डेटाज ही अवेलेबल नहीं होते थे, अब वो डेटाज आने शुरू हो गए। अब साथ ये भी इश्यूज आएंगे कि पेशावर का कलेक्टर क्या कर रहा है, और पेशावर पे जो पूरा प्रोसेस है बॉर्डर ट्रांसफर होने का, वो क्या कर रहे हैं, और फिर ये सारा गम चल कैसे रहा है। सो वो जो हमें पता चला, तो वो टिपिकली ये होता था कि जी उसमें जितना महंगा इंपोर्ट का सामान है, फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा कपड़ा, जिसने कराची में बिकना है, कराची उसकी मार्केट है, फलाना, वो एक कंटेनर पे कोई 20 से 22 लाख रुपए की ड्यूटी थी उस वक्त। उस पर डील हुई भी थी, 6 या 7 लाख रुपए वो देते थे, यहीं से कंटेनर उठाते थे, जाके अपने गोदाम में खाली करते थे। लेकिन बेवकूफों से ये भी सब्र नहीं होता था कि कम से कम कंटेनर ही 15 दिन खड़ा रखो, ठीक है जी, क्योंकि सर जब सब भी मिले हुए थे उसमें। अब आप सोचें कि कई हजार कंटेनर, हर कंटेनर पे 5 लाख 8 लाख जो भी उनका तय है वो चल रहा है, और हर एक को सहूलत है, सब में पैसे बांट रहे हैं। अचानक हम सस्पेंड हो गए, सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी सारी टीम हम सस्पेंड हो गए। कानून ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर अगर आप किसी सिविल सर्वेंट को सस्पेंड करते हो तो आपने उसको वजह बतानी है कि भाई मुझे क्यों आपने सस्पेंड किया, मैंने किया क्या, कहा दिस इज व्हाट द लॉ इज। हमें 1.5 साल तक किसी ने शोकॉज नोटिस ही नहीं दिया, ये ही नहीं बताया कि भाई आपको क्यों सस्पेंड किया गया। हम जिसके पास जाते थे बस सब आएं बाएं शाएं करके छुप जाते थे। We did not understand, later on we found out कि जी हमारे खिलाफ ISI ने रिपोर्ट की, जनरल थे आसिफ यासीन, बाद में कोर कमांडर बने, डीजी ब्रावो थे उस वक्त ISI में, और इन्होंने एक रिपोर्ट इनिशिएट की कि जी ये जो पैक्स की टीम है ये CIA के एजेंट है। खास तौर पे आशिर साहब जो हैं ये वैसे भी कनेडियन भी हैं और ये क्रिश्चियन भी हैं, और ये CIA से ऑर्डर लेके आते हैं, और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक जो डेटा है ये अमेरिका को दिखाया जाता है। उसके बाद क्या हुआ जी, क्योंकि हम CIA के एजेंट थे तो वी वर ऑल सस्पेंडेड, एंड nobody had the courage, nobody questions a letter from ISI। भाई हम एजेंट थे तो फिर हमें पकड़ लेते, फिर कुछ होता, वो भी कुछ भी नहीं, बस मसला यह था कि हमें प्रोजेक्ट से सस्पेंड करके दूसरे लोग लेके आने थे, क्योंकि बेसिकली वो प्रोजेक्ट बंद कर। ये वो वाला केस है जो सुप्रीम कोर्ट तक चला, जिसको ISAF कंटेनर स्पैम कहते हैं, आपने कई दफा सुना होगा, कराची बददमनी केस भी इसको कहते हैं, जिसमें जाके माना गया सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने कि जी 50 अरब रुपए की कम से कम करप्शन हुई है कस्टम्स में। चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये मान के आया हुआ है, आज तक उस पर 1 टके की रिकवरी नहीं हुई, क्योंकि सब मिले।
اب آشر صاحب نے آ کے ایک کمپیوٹر بنا دیا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امپورٹر کدھر ہے, کلیکٹر کدھر ہے, بینک کدھر ہے, فلانا کدھر ہے. تو کلیکٹروں کی یہ, اب تو ہمیں 500 کلیکٹروں کی ضرورت ہی نہیں رہی, ہمیں ٹوٹل 6 کلیکٹر چاہیے, ٹھیک ہے. اسی حساب سے ہمیں ڈپٹی کلیکٹر چاہیے. آپ کی گورنمنٹ بھی لین ہو جاتی ہے. لیکن مجھے تو مارنے کو ساری دنیا تیار تھی نا, میں تو دشمن تھا اپنے ڈپارٹمنٹ کا, کیونکہ میں نے تو پوسٹیں ہی نہیں کریٹ ہونے دے رہا. یہ سارا معاملہ چلا اور فلانا ہوا, تو I wrote a letter to آصف یاسین and I said کہ جی if you want to hear the story, میں والنٹیئر نا, روز میرے پیچھے ISI کی گاڑیاں چل رہی ہیں, میرے فون تم سن رہے ہو, میں گھر سے باہر نکلتا ہوں میرے پیچھے ایک گاڑی ہوتی ہے, میں گھر کے اندر گھستا ہوں باہر گاڑیاں کھڑی ہیں, you are trying to intimidate me, why, you know, just call me, what's your problem. تو جب I went to a safe house, F10 میں تھا ایک, اور وہاں پہ ایک بریگیڈیئر صاحب تھے اور ایک کرنل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. باتیں چلنی شروع ہوئی, میں نے اس کو سارا ایکسپلین کیا کہ جی آپ ملک کا سیکیورٹی ڈیٹا ملک سے باہر جاتا ہے. میں نے کہا یار پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے آج تک کسٹمز میں آٹومیٹڈ سسٹم میں آپ نے بل آف انٹری فائل کی ہے فوج نے؟ کہ جی نہیں. تو میں نے کہا بھائی, تو جب ہمارے کمپیوٹر میں جو انفارمیشن آتی نہیں, وہ ہم کسی اور کو کیسے بھیج سکتے ہیں 2 منٹ لیں کہ جی میں CIA کا ایجنٹ. دوسری بات, کیا پاکستان کی اپنی شپنگ لائن ہے؟ کہ جی نہیں. تو آپ جو بھی اگر فوج کا کچھ منگاتے ہو تو آپ کس پہ منگاتے ہو؟ امریکن پریزیڈنٹ لائن, شپنگ لائن پہ, مسک پہ, نیڈ لوئڈ پہ, ساری امریکہ کی لائنوں پہ ہی آپ کی جہاز آتا ہے نا. اور اس میں آپ نے مینیفیسٹ دیا ہوتا ہے نا کہ یہ سامان ہم نے کہاں سے اٹھایا ہے, یہ کون لے کے کس کو دینا ہے, اس کے اندر کیا ہے, جو بھی ساری ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو آپ ان کو پہلے دیتے ہو. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, مجھ پہ الزام یہ ہے کہ جو آپ نے APL کو بتایا تھا وہ APL سے سن کے میں نے ان واپس بتایا. تو آپ کا دماغ ٹھیک ہے, ٹھیک. اور سوال یہ ہے کہ یہ جو سرورز ہیں, کیا ان کی ایڈمنسٹریشن, میں تو ڈیزائنر آف دا سسٹم ہوں, پروسیس فلو ہوں, میں کوئی کوڈر نہیں ہوں, مجھے نہ کوڈنگ آتی ہے, نہ میں کوئی نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہوں, نہ یہ کام مجھے آتا ہے. وہ تو آپ کے IT کے بندے ہیں جو کہ پرال نے لگائے ہوئے ہیں, اور جو آپ کے سرور ہیں یہ فزیکلی 2 اسٹیل ڈورز کے پیچھے فلانی جگہ ہیں. یہ کس کے ساتھ نیٹ ورک کرنے ہیں, وہ نہ وہ اسکل مجھ میں, نہ وہ مجھے آتی ہے, نہ میری ٹیم میں. وی آر کسٹمز آفیسرز, رائٹ. So they said, yeah, we realize all this, but still for 3 years, 1.5 سال بعد ہمیں شوکاز نوٹس دیا گیا, ٹوٹا پھوٹا, کیونکہ ظاہر اس شوکاز نوٹس کا کوئی سار پاؤں تو تھا نہیں, ٹھیک ہے جی, کیونکہ اب کیا کہتے ہیں کہ جی ISI نے یہ کہا تھا. لیکن ہم پھر بھی 3 سال سسپینڈ رہے. کیوں؟ کیونکہ ISI نے یہ تو مان لیا کہ جی ہم نے غلط لیٹر ایشو کر دیا ہے, لیکن وہ اپنا لیٹر وڈرا کرنے پہ انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ جی ہم وڈرا نہیں کر سکتے, ہم کیسے مان جائیں کہ ہم نے غلط لیٹر ایشو کر دیا, تو ہم اس کو پرسو نہیں کریں گے. لیکن ہم یہ لیٹر یہیں کا یہیں رہے گا. اور ظاہر محکمہ تو پہلے ہی محکمے نے کیا ہی یا ان سے کروایا ہی اس لیے تھا کہ ان کو تو صرف وہ ایک لیٹر چاہیے تھا. اور اس 3 سال میں آپ نے پروجیکٹ کا ستیاناش کیا ہے. ڈپارٹمنٹل انکوائری چل رہی تھی, تو اس دن میں نے اپنا ایک لیٹر اٹھایا. میں پہلے سے تنگ تھا, میں نے کہا کافی ہو گیا, اب تمہارے مسئلے جانے. تو میں نے ایک ارلی ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کیا, مجھے ارلی ریٹائرمنٹ ملی, ٹھیک ہے جی, اور میں یہاں آ گیا. اس سے 3 سال سے میری پینشن بھی بند کر دی ہوئی ہے انہوں نے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو رکھ لے پاس رستہ دیکھ, میں رکا نہیں, میں نے جہاں جانا ہے وہاں میں جا رہا ہوں, تم نے جو کرنا ہے کر لو.